नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सूरज कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज राष्ट्रपती भवनात पद्म पुरस्कार प्रदान करतल्यो. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या टप्प्या खातीर प्रचार सोंपपाक 2 दीस उरिल्ल्यान राजकीय पक्षांचे फुडारी आपापल्या उमेदवारांक तेंको मेळोवपा खातीर फाटोफाट रॅली आनी रोड शो. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आयज उत्तर प्रदेशांतल्या अलीगडात वेंचणूक रॅलीत उलोवप करतले. मणिपुरांत आयज इनर मणिपूर संसदीय मतदारसंघातल्या 11 मतदान केंद्रांनी परतून मतदान जातले. फुडल्या 4 दिसांत उदेंत भारताचेर खर गरमीच्या ल्हाराचो प्रभाव उरतलो असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. मॅरेथॉन रेस वॉक मिक्स रिले सर्तींत प्रियंका गोस्वामी आनी अक्षदीप सिंग हांणी भारता खातीर पॅरीस 2024 ऑलिंपिक कोटा मेळयलो. बुधवार 17 वर्सां पिरायेचो भारतीय खेळगडो डोमराजू गुकेश हांणी टोरोंटोंत जाल्ले फिडे कॅन्डिडेट सर्त जिखपी सगळ्यात तरणाटो खेळगडो म्हूण इतिहास घडयलो. आतां पुराय खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज राष्ट्रपती भवनात पद्म पुरस्कार प्रदान करतल्यो. आदले राष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू आनी भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉ. पद्मा सुब्रमण्यम हांकां पद्मविभूषण प्रदान करतले. डॉ. बिंदेश्वर पाठक हांकां मरणोपरांत पद्मविभूषण पुरस्कार दितले. अभिनेतो मिथुन चक्रवर्ती आनी गायिका उषा उत्तुप हांकां पद्मभूषण पुरस्कार प्रदान करतले. पद्म पुरस्कार हे देशांतले सर्वोच्च नागरी पुरस्कार आनी ते पद्मविभूषण, पद्मभूषण आनी पद्मश्री ह्या 3 श्रेणींत प्रदान करतात. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावंड्या खातीर प्रचार सोंपपाक 2 दीस उरिल्ल्यान राजकीय पक्षांचे फुडारी आपापल्या उमेदवाराक तेंको मेळोवपा खातीर फाटोफाट रॅली आनी रोड शो करून मतदारांक आपल्या वटेन हाडपाचे सगळे यत्न करत आसात. केरळात 20, कर्नाटकात 14, राजस्थानात 13, उत्तर प्रदेश आनी महाराष्ट्रात दरेकी 8, मध्य प्रदेशात 7, आसाम आनी बिहारात दरेकी 5, अस्तंत बंगाल आनी छत्तीसगडात दरेकी 3 आनी त्रिपुरा आनी जम्मू काश्मीरात दरेकी 1 सुवाती खातीर शुक्रारा ह्या दुसऱ्या पावंड्यात मतदान जातले. भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राजस्थानांतल्या जालेर आनी बांसवाडा हांगा वेंचणुकेच्या रॅलीक उलोवप केले. फुडाराच्या गरजा प्रमाण मुळाव्या साधन सुविधांची उदरगत करपाक शकता, तरणाट्यांची सपनां समजून ते प्रमाण धोरणां करपाक शकता आनी बायलां, शेतकार, गरीब, वंचीत, आदिवासी आनी मागास वर्गाची जतनाय घेवंक शकता अशें एक स्थिर सरकार देशाक जाय अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री मोदी हांणी काँग्रेसीचेर संदवादी युती केल्ल्याचो आरोप केलो आनी देश अशा युतीच्या हातांत दिवंक फावना अशें म्हळें. दुसरे वटेन बालुरघाटा हांगा जाल्ले भौशीक बसकेंत उलयतना तृणमूल काँग्रेसची मुखेली ममता बॅनर्जी हांणी भाजपाच्या फुडारपणा खाला केंद्र सरकारान अल्पसंख्यकांक आनी अनुसूचित जनजाती लोकां सयत सामान्य मनशा कडेन दुर्लक्ष केलां अशें सांगलें. कटिहारात जाल्ले भौशीक बसकेंत उलयतना भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी अमित शाह काँग्रेस आनी राजद फुडारपणा खाला ग्रँड अलायन्स जंगलराजाच्या काळात बिहाराक परतून धुकलपाक सोदता असो आरोप केलो. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आयज उत्तर प्रदेशांतल्या अलीगड वेंचणूक रॅलीत उलोवप करतले. ह्या म्हयन्याच्या 26 तारखेक जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावंड्यात अलीगड संसदीय मतदारसंघात वेंचणूक जावपाची आसा. अलीगड मतदारसंघात सध्याचे खासदार आनी भाजपा उमेदवार सतीश गौतम, समाजवादी पक्षाचे चौधरी बिजेंद्र सिंग आनी बहुजन समाज पक्षाचे हितेंद्र कुमार हांचे मदीं त्रिकोणी लढत जावपाची आसा. मणिपुरात आयज इनर मणिपूर संसदीय मतदारसंघातल्या 11 मतदान केंद्रांनी परतून मतदान जातले. आयज सकाळी 7 ते सांजे 5 मेरेन ह्या मतदान केंद्रांनी मतदान करपाचे निर्देश केंद्रीय वेंचणूक आयोगान राज्य वेंचणूक आयोगाक दिला. गुजरातात लोकसभा वेंचणुके खातीर 328 उमेदवारांचे उमेदवारी अर्ज वैध थारले. विधानसभा पोटवेंचणुके खातीर 27 उमेदवारांच्या अर्जाक मान्यताय मेळ्ळा. काल उमेदवारी अर्जांची छाननी जाली. प्रस्तावकाच्या स्वाक्षरींतल्या विसंगतीक लागून काँग्रेसीच्या सुरत लोकसभा उमेदवार निलेश कुंभणीची उमेदवारी न्हयकारली अशें आमच्या संवाददातान म्हळां. काँग्रेसीचो पर्यायी उमेदवार सुरेश पत्साला हाचोय उमेदवारी अर्ज अवैध जालो. ताका लागून सुरत मतदारसंघांतल्यान काँग्रेसीचो उमेदवार आसचो ना. गांधीनगर लोकसभा मतदारसंघात चडांत चड 30 उमेदवार आनी अनुसूचित जमाती खातीर राखून दवरले बारडोली लोकसभा सुवातेर उण्यांत उणे 3 उमेदवार आसात. लोकसभा वेंचणुके खातीर वट्ट 433 उमेदवारांनी उमेदवारी दाखल केल्ली आनी विधानसभा पोटवेंचणुके खातीर 37 उमेदवारांनी उमेदवारी दाखल केली. संसदीय वेंचणुकेच्या मळार उमेदवारांचो आंकडो आयज स्पश्ट जालो. आयज उमेदवारी
फाटी घेवपाचो निमणो दीस आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. 2023-24 या आर्थीक वर्षात देशाचे एकूण प्रत्यक्ष कर संकलन 17.7% वाढून 19,58,000 कोटी रुपया जाला. फाटल्या वर्सा 16,64,000 कोटी रुपया आशिल्ले. या आर्थीक वर्सांतले संकलन अंदाजपत्रकाच्या अंदाजापेक्षा 7.4% चड आसा, म्हणजे 1,35,000 कोटी रुपया चड आसा. फुडल्या 4 दिसांत उदेंत भारताचेर खर गरमीच्या ल्हाराचो प्रभाव चालू उरतलो. आयज ओडिशाच्या कांय वाठारांनी आनी फुडल्या 4 दिसांत अस्तंत बंगाल, झारखंड, बिहार आनी उत्तर प्रदेशाचेर गरमीचे ल्हार आसतले असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. अस्तंत बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, पुडुचेरी, कर्नाटक आनी केरळ ह्या वाठारांनी ह्या म्हयन्याच्या 25 तारखेमेरेन उश्ण आनी दमट हवामान चालूच उरतलें अशें हवामान खात्यान सांगलां. मजगतीं फुडल्या 3 दिसांत ईशान्य भारत आनी लागसारच्या वाठारांनी गडगड, वीज आनी वादळी वाऱ्या सयत व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, सिक्कीम, त्रिपुरा आनी अस्तंत बंगाल ह्या वाठारांनी बुधवार मेरेन अशेंच वातावरण आसतलें अशें हवामान खात्यान सांगलां. उत्तर भारतात आयज जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आनी उत्तराखंडाचेर हलको ते मध्यम पावस, बर्फ पडप, गडगड, वीज पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. मध्य भारतात फुडले 2 दीस मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आनी छत्तीसगडाचेर हलको ते मध्यम पावस, गडगड, वीज पडपाचो अदमास आसा. दक्षिण भारतात फाल्यां तामिळनाडू, केरळ आनी पुडुचेरीचेर आनी बुधवार मेरेन आंध्र प्रदेश आनी तेलंगणाचेर अशी हलक्या आनी मध्यम पावसाची परिस्थिती आसतली अशें हवामान खात्यान सांगलां. मॅरेथॉन रेस वॉक मिक्स रिले सर्तीत प्रियंका गोस्वामी आनी अक्षदीप सिंग हांणी भारता खातीर पॅरीस 2024 ऑलिंपिक कोटा मेळयलो. आयतारा तुर्कस्तानच्या अंताल्यात जाल्ले संवसारीक एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम वस्तादपण 2024 सर्तीत 28 वाद मेळोवन हे जोडयेन भारता खातीर पॅरीस 2024 ऑलिंपिक पात्रताय मेळयली. आकाशदीप सिंग आनी प्रियंका गोस्वामी हांणी 3 वरां 5 मिनटां 3 सेकंद अशी वेळ नोंदयली. रेस वॉक वर्गात नवी भर घालपी मॅरेथॉन मिक्स रिले सर्त पॅरीस 2024 ऑलिंपिकात पदार्पण करता. बुद्धीबळांत 17 वर्सां पिरायेचो भारतीय खेळगडो डोमराजू गुकेश हांणी टोरंटोत जाल्ले फिडे कॅन्डिडेट सर्त जिखपी सगळ्यांत तरणाटो खेळगडो म्हणून इतिहास घडयलो. काल रातीं निमण्या फेरयेंत गुकेशान आपल्या वांगडा खिताबाचो दावेदार आशिल्ल्या हिकारू नाकामुरा वांगडा डाव बरोबरीत दवरलो. गुकेश आतां मेरेनचो कॅन्डिडेट सर्तीचो सगळ्यांत तरणाटो वस्ताद जाला. विश्वनाथन आनंदा उपरांत संवसारीक बुद्धीबळ सर्तीत पात्र ठरपी तो दुसरो भारतीय थारला. ह्या जैताक लागून गुकेश संवसारीक बुद्धीबळ वस्तादपणा खातीर जावपी खेळांत सद्याचो वस्ताद चीनाचो डिंग लिरेन हाका आव्हान दितलो. IPL क्रिकेटात काल रातीं जाल्ल्या खेळांत गुजरात टायटन्सान पंजाब किंग्साक 3 गडे राखून हारयले. कुरुपावल जिखून पयली फलंदाजी करतना पंजाब किंग्सान 20 षटकांत 142 धांवड्यो काडल्यो. जैता खातीरची 143 धांवड्यांची मोख गुजरात टायटन्सान 19.1 षटकांत 7 गडे वगडावन गाठली. काल रातीं जाल्ल्या दुसऱ्या खेळांत कोलकाता नायट रायडर्सान रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूक 1 धांवडेन हारयलो. पयली फलंदाजी करतना कोलकातान 20 षटकांनी 6 गडे वगडावन 222 धांवड्यो काडिल्ल्यो. ताका जाप दितना RCBक 20 षटकांनी 221 धांवड्यां मेरेनूच मजल मारपाक शक्य जाली. आयज सांजेच्या 7:30 वरांचेर जयपूरच्या सवाई मानसिंग मैदानार राजस्थान रॉयल्स आड मुंबय इंडियन्स हो खेळ जातलो. खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज राष्ट्रपती भवनात पद्म पुरस्कार प्रदान करतल्यो. लोकसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या टप्प्या खातीर प्रचार सोंपपाक 2 दीस उरिल्ल्यान राजकीय पक्षांचे फुडारी आपापल्या उमेदवाराक तेंको मेळोवपा खातीर फाटोफाट रॅली आनी रोड शो करतात. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आयज उत्तर प्रदेशांतल्या अलीगडात वेंचणूक रॅलीत उलोवप करतले. मणिपुरात आयज इनार मणिपूर संसदीय मतदारसंघातल्या 11 मतदान केंद्रांनी परतून मतदान जातले. फुडल्या 4 दिसांत उदेंत भारताचेर खर गरमीच्या ल्हाराचो प्रभाव चालू उरतलो असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. मॅरेथॉन रेस वॉक मिक्स रिले सर्तीत प्रियंका गोस्वामी आनी अक्षदीप सिंग हांणी भारता खातीर पॅरीस 2024 ऑलिंपिक पात्रताय कोटा मेळयलो. आनी बुद्धीबळांत 17 वर्सां पिरायेचो भारतीय खेळगडो डोमराजू गुकेश हांणी टोरंटोत जाल्ले फिडे कॅन्डिडेट सर्त जिखपी सगळ्यांत तरणाटो खेळगडो म्हणून इतिहास घडयलो.
इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.